सोमारा बोड्ड्या नायक नगरान एका घरान बापूय आणि पूत हांची कूड सापडली। माहिती प्रमाण संजय म्हापसेकर आणि ताचो पूत संचित अशी तांची वळख आसा। संजयाची धूव घरा परतली त्या वेळार ताका हे दृश्य दिसले। माहिती प्रमाण पुताक किरकोळ जखम जाल्ली। सुवातेर चिटय मेळ्ळ्या। दिवचल पुलिसांनी पंचनामा केलो आणि राती उसरा दोनय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीन धाडल्यात। दिवचल पुलीस फुडली चौकशी करतात। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू। म्हापसा पेट्रोल पंपा लागसार स्क्रॅपयार्डाक व्हड उजो लागिल्ल्यान यार्डाचे बरेच लुकसाण जाले। भोवतणच्या वाठारांत भिरांत निर्माण जाली। उजो पालोवपी दळ आनी आपतकालीन सेवांनी घडणुकेच्या थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडपाक सुरवात केली। कोणाची जिवीतहानी जाल्ल्याची खबर ना, पूण मालमत्तेचे व्हड लुकसाण जाल्ल्याचे दिसून येता। पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। आयज सकाळी फातोडेर म्हापसा कारवालो पेट्रोल पंपा कुशीक आशिल्ल्या स्क्रॅपयार्डाक उजो लागलो। ही घडणूक जेन्ना म्हापसा उजो पालोवपी दळाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब थंय धांव घेतली आणि जो स्क्रॅपयार्डाक उजो लागिल्लो ते पालोवपाचें काम हांगा केल्लें आसा। ह्या घडणुकेन कोणाक कसलीच दुखापत जावंक ना। सुदैवान बरें म्हण बरें हांगा 50 मिटराच्या अंतराचेर खंय तरी पेट्रोल पंप आशिल्लो। जर उजो व्हडलो लागिल्लो जाल्यार खंय तरी व्हडली घडणूक ह्या वेळार हांगा घडटा आशिल्ली। ह्या वेळार अशी खंयचीच घडणूक हांगा घडूंक ना आणि जो उजो स्क्रॅपयार्डाक लागिल्लो ते म्हापसा उजो पालोवपी दळान हांगा पालोवपाचें काम केल्लें आसा। म्हापसा कंट्रोल रुमान 554 आमकां पेंटींग कंट्रोल रुमाच्यान कॉल येयलो। बिहान कारावालो पेट्रोल पंप फायर इन्सिडेंट जालो आनी स्क्रॅपयार्डाक उजो पडलो। इमिडिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमी फर्स्ट कितें वॉटर टँकर टर्न ऑफ केली। इमिडिएटली स्पॉटार आमी कितें येवन पळयलें कारावाल्या पेट्रोल पंपाच्या फाटल्यान ते स्क्रॅपयार्ड आहा ताका उजो पेट्टा। इमिडिएटली आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी सेकेंड आमी म्हापसाच्यान सेकेंड टर्न आउट आपयलो। दोन्ही टर्न आउटान आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें। त्या दिवशी प्रिकॉशनरी मेजर आमी थर्ड टर्न आउट आपयलो फ्रॉम फायर स्टेशन। जशें आमी पॉयंटर येवन ते पळयलें स्क्रॅपयार्ड आहा ताका उजो पेट्टा भितरल्यान मेन एंट्रन्साचेर फायर फायटींग हो करून फायर आहा तो तेजी कंट्रोलान हाडलो। तेज्या उपरांत आमी कंप्लीट एक्सटिंग्विश केलो। तेजे भितर जे स्क्रॅपयार्ड आहा तेजे मिक्स तेजी मटेरियल आसतली प्लास्टीक आसतलें झाडू मेटलाचे म्हणजे पापेला पेपर्स जे आसतले मेन म्हणटा 2 नंबरात LPG सिलिंडर आसतले। इमिडिएटली आमच्या सेफ्टी करून पयली सेफली दोन्ही ते सिलिंडर भायर हाडले कित्याक ते फायरान इनवॉल्व कितें जावन खंय कितें ब्लास्ट जालें आनी कितें प्रॉब्लम जावं दोन्ही सिलिंडर आमी भायर काडून फुल फायर आहा तो अंडर कंट्रोल हाडून आमी कंप्लीट एक्सटिंग्विश केलो। एग्जैक्ट क्या हुआ? नहीं मालूम। कितने बजे सुबह 5:30 बजे के बाद। कहाँ से शुरू हुई लेकिन आग लगने से? कहाँ से शुरू हुई, अंदर से या बाहर से? इधर जल रहा था, इधर ही। पहले बाहर से लगी? बाहर लगी। वो आँख में जागा था हाँ तब भागा तो नहीं तो भाग भी नहीं पाता था। हाँ वो बुढ़ा था। हाँ बुढ़े को लेके कैसा भी निकले। वो ओनर है बुढ़ा था वो ओनर है मालिक। हाँ वो मालिक उनका नाम क्या? पांडे। और मालिक भी अंदर था। हाँ नहीं थे ना। गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर।
हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थान समितीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक मेळोन देवळाच्या आवारालाक सर जावपी खण कामाचेर गंभीर हुस्को उक्तायलो. हे देवूळ लिजांत पडना आनी बफर झोनांत येयना, मुखेलमंत्र्यान मिडियाक सांगले. देवूळ जे आसा कंप्लिटली भायर पडटा लिजा कडल्यान आनी ऑलमोस्ट 100 मिटर भायर पडटा आनी लिजा थंयच्यान परत 50 मिटराचो बफर जो आसा ऑलरेडी दवरला. तें देवूळ म्हाकाय लागता, म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघात येता आनी जे उलयता पळय न्हू ते त्या देवळान केन्ना वचूनय नको हांव न चुकता दर सोमारा त्या देवळान वचपी. ओके, म्हणून सांगता त्या देवाचेर म्हाजी श्रद्धा आहा, ताची तें निदान ना आनी तें केन्ना कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. देवळाचें देवूळ तातूंतल्यान भायर वचचें आनी आसाय बीन आनी ताचे खातीर जें ऑफिशियल सगळें डॉक्युमेंटेशन जावं लेटर जें आसा तें लेटर आनी तेंचें डिमार्केशन आसता तेंचें जरा तरी कितली आसा ती तो बफर झोन आसतलो हें सगळें जातलें आनी मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण सहकार्य करून हें वेवस्थीतपणे तातूंतलो म्हाजो सुद्दां हांव दिला. सद्या रुद्रेश्वर देवस्थान हरवळे ताची कमिटी रथोत्सव कमिटी म्हणजे आसा. देवळाचो विशय जो कनेक्टेड टू JSW मायन जी देवळाच्या कुशीक सुरू जाल्या ताका लागून चीफ मिनिस्टराक मेळपा आयिल्ले, इज ऑल्सो मायनींग मिनिस्टर. तर इश्यू जाल्ले आनी कांय इश्यू आशिल्ले जे देवळांस्थान कमिटी थंयचे जे डिवोटीज आसा आनी हांव एज अ लिगल एडवायजर तांकां रिप्रेझेंट करता आनी एज वेल एज थंयचो डिवोटी ह्या अनुशंगान आमी तांकां मेळ्ळे आनी तांकां हे विशय आमी एक वर्सभर जाले हो ह्या विशयाचेर खंय ना खंय तरी डिले जाताली. पूण आज चीफ मिनिस्टरान एश्योरन्स दिला, आज आमकां तांणी एक प्लॅनूय दिला शोईंग where and what will be the restricted mining activities that will be allowed within the precincts of the temple. Practically on site to the demarcation जातले आनी कशे तरेन हरवळे जो वॉटरफॉल आसा ताका डिस्टर्ब न करता, देवळाक डिस्टर्ब न करता जी मायनींग लीज ऑलरेडी एलोकेट जाल्या JSW जाल्या ती कशे तरेन विदाउट अफेक्टींग एनी ऑफ द सेंक्टिटी ऑफ द टेम्पल कशे तरेन मायनींग कंटिन्यू करप आनी देवळाचे जे आसा विशय तो कसो सॉल्व करप हाजेर ताणें आमकां आज एश्योरन्स दिला. थंय जे कार्य जाता मरणोपरांत कार्य जाता ते थंय जाता, मोक्षधाम जाका आमी म्हणटा, गोंयचो एकूच जो असो जागो आसा त्या जाग्यार ते जाता. ते सगळे कशे तरेन सांबाळप, गोंयचे दायज कशें सांबाळप आनी मायनिंगूय while not disturbing mining but while mining activities not disturbing the temple or any of these activities हाजेर तोडगो काडपाचो प्रयत्न जाला. स्टेप्स घेतिल्ले आसात आनी आज आमकां एक लेटरूय दिला, तातूंत भितर प्लॅनूय दिला आनी कशे तरेन 100 मिटरा भायर जे आसा गोश्टी जातल्यो ते तांणी अश्योरन्स दिला. ऑन सायट देवळाची कमिटी किंवा जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां घेवन एक ऑन सायट इन्स्पेक्शन जातलें. त्या इन्स्पेक्शनान जे डिमार्केशन ते करपाक जाय, वॉटरफॉल कसो सांबाळपाक जाय, नदी कशी सांबाळपाक जाय हे सगळो विशय घेवन ऑन सायट डिमार्केशनूय जाता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. कांदोळी वादग्रस्त विला बेकायदेशीर प्रकल्पाचे निरीक्षण जालें. सध्याच्या धन्यान CRZ नेम मोडून कांय बेकायदो कॉटेजी बांदल्यात. कांदोळी ग्रामपंचायतीन पयलेच हे मोडपाचे नोटीस जारी केल्या. पळयात पुराय बातमी. A construction is totally illegal. A survey number 112/19. हेजेर आमी कंप्लेनां केलेली 17 फेब्रुवारी 2025. एक वर्सा मागीर तेणीन आतां इन्स्पेक्शन केलां. 3 फावटी इन्स्पेक्शन हेजेर केलें. आमी नको कित्याक पळयलें. हेजेर पंचायतीन एक्शन घेतला, तांकां डिमॉलिशन नोटीस तेणी शो कॉज काडल्या, डिमॉलिशन नोटीस दिल्या आनी आतां ही केस आहा DOP आनी DOPन तांकां स्टे दिल्या आनी ते जाय तो हे कन्स्ट्रक्शन करीत आहा. त्याचं इन्स्पेक्शन आले भितर इलिगली कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. ओके, कोणतें कन्स्ट्रक्शन चालू आहे भितर? भितर तिचो ह्यूज कन्स्ट्रक्शन आहा, कितें तें आमकां खबर ना. पूण आमकां सँड्यूम डिस्ट्रॉय केल्या, तेजेरूय आमी दुसरे सेपरेट कंप्लेन घेतली. सो आतां व्हिडिओ येयले तेन्ना कितें पळयलें आतां व्हिडिओन आनी कितें रिपोर्ट इन्स्पेक्शन केला, तेणीन सगळे मेजरमेंट घेतल्या. पूण ते म्हणटा ऑल द कन्स्ट्रक्शन तिचे लिगल आहा. पूण तिचे आमी तिका विचारलें, तिका आमकां प्लॅन दाखय म्हणून. तेणी आयज पासून आमकां प्लॅन दाखोवंक ना. ओके, सो हेचेर आतां कितें फॉलोअप घेतले? आमी फॉलोअप करतले. जरी तर आमकां एक्शन मेळना आनी डिमॉलिशन जायना, आमी वील हॅव टू फायंड अ वे, लिगल वे, मे बी टू द कोर्ट. थंयसर सँड ड्यून्स काडटले, व्हडले व्हडले कोळशे हांगसर आसले ते काडून तेणींनी कॉन्क्रिटान स्टेज जावं फुडल्यान तेणीन भेटी घातल्या आनी कॉन्क्रीट
इवन कंपाऊंड वॉल्स बांधलेले आसात. सो आमी मागता ऑथॉरिटीची जाता तितले बेगी हेंचेर एक्शन घेवन ते डिमॉलिश करून उडोवचें. पंचायतीन ऑलरेडी मागता तिका डिमोलेशन केला एंड DOP सद्याक आहा जे आय ऑलवेज कॉपरेट विथ आमचो गांव वाडो म्हजो आय वूड गिव ऑलवेज द सेव वॉट एवर लेफ्ट आमच्या विलेजन ते डिस्ट्रक्शन जाता तेजे बंदिशी स्वता पयलो आसतना आजून हे फुडें आसता. इलिगल कन्स्ट्रक्शन याच्या पयलीं आमी एका रेजिडेंटान कंप्लेन केल्लेले. आमची विलेज पंचायत कांदोली आसा तेणी शोकोज आनी डेमोलिशन काडलेलें. खंय ना कितें ती एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटीव प्रॅक्टीस जावन जाल्या गव्हर्मेंटाची. पंचायत डेमोलिशन ऑर्डर काडटा आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत तेचेर स्टे दिता आनी ती स्टे शॉर्ट स्टे नासता. आनी हे एडमिनिस्ट्रेशन सारकें इन लायन नासल्या कारणान बर्च बाय रोमियो लेन जो इन्सिडंट जाला तसले इन्सिडंट जावपाक ही कारणीभूत जाता आनी तेचे उपरांत मागीर ती स्केपगोट जाता आनी भलत्याकूच हें करतात. तेन्ना असले डेमोलिशन कितें आसा गव्हर्मेंटान त्याचे सिरियस नोट घेवपाक जाय. कित्याक दीस इज द कोस्टल एरिया आनी हितून सँड ड्यून डिस्ट्रक्शन ताची एक केस आसा. जर तर आमी गव्हर्मेंट म्हणटा की आमी कोस्टल एनवायरमेंट सांबाळटले, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणटा की इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कोस्टल सँड ड्यून्स अँड द कोस्टल एनवायरमेंट. म्हणजे सत्य परिस्थिती वेगळीच आसा. हांगर GCZM तेचेर एक्शन घेयना, डायरेक्टर ऑफ पंचायतूय हेचेर एक्शन घेयना आनी खंयचीच कॉम्पिटंट जी ऑथॉरिटी आसा हेचेर एक्शन घेवपाक जाय ते खंय तरी कमी पडटा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. काणकोणचो नगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी हांकां अचकीत मरण आयिल्ल्यान पुराय गांवांत शोकांतिका पातळ्ळ्या. हांच्या दुख्खद मरणा उपरांत आयज पालिकेन सगळे नगरसेवक, कर्मचारी वांगडी आनी थळावो आमदार एकठांय येवन शोक सभा केली. संपूर्ण कार्यकर्त्याच्या जिवनाचो एक दुःखद घटना की कालपर्यंत आमचे कडेन जे आसा सगळ्या सामाजीक क्षेत्रांत, राजकीय क्षेत्रामध्ये एक हिरीर वावरपी आमचो काणकोणचो नगराध्यक्ष जे प्रथम नागरिकच आज आमचे कडेन ना, सडनली ना, ते कालपर्यंत आमच्या अशें आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे जे आसा की दुःख म्हाका धरून ते आमच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांक काणकोणकार जावप हे अपेक्षीत आसा. शॉक सगळ्यांक बसले आसा. मागोळ्याक आनी आख्खे काणकोणाक एक उत्साही धडपडी व्यक्तिमत्व आनी सगळे कामाक मुखार. म्हणजे की हांवें असो कावन्सिलर पळयलें मागीर अशें कितें की म्हाका कोणालें वयर नासतलें आनी सगळ्यां फुडें हांसत खेळत. आतां तो आमचे म्हणजे खंयच्या पक्षा आसूं पूण हांव ताका खूब रिस्पेक्ट करतालो आनी मानतालो. तेजी ते उलोवपाची शैली एक आसली पळय ती मोटिवेटीव स्पीच खरें लोकांक मोटिवेट करतालें. हॉरेंडस दुखीची खबर. काल जेन्ना म्हाका खबर येयली की तो भायर पडलो म्हणून आय वॉज शॉक्ड. कित्याक 3 दिसां आदीं हांव तेकडे उलयल्लो आनी तो हांवें म्हळ्यार कशें चल्ला रे, चलता बरें म्हणलो. सो ताका एक पोजिशन मेळिल्लें खूब तेंपान. लोकांनी ताका निवडून दिलो, फेथ आहा लोकांचो तेजो. सो तेणें तो फुलफील केलो. हांव वयता भारी मजा
पालिकेचे अधिकारी वर्ग आणि कर्मचारी तुमच्या ह्या वेळार हांव सगळ्यांचे एक स्वागतच करता आणि त्याच बरोबर तुमकां विनंती करता की पयलीं सगळ्यांनी एक मिनीट उबें रावन स्तब्धता आपल्या नगराध्यक्षाच्या आत्मेक शांती लाभची अशें आमी परमेश्वरा कडेन मागया. आदल्या नगराध्यक्षाच्या तस्वीरी फुलां तर्पण करचें अशें मागता. ताका श्रद्धांजली दिवपाच्या निमित्तान आमी सगळे कावन्सिलर आनी नगरपालिकेचे कर्मचारी आमी सगळे आमी गेल्ले. आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत दुख्खद घटना जे दिसा काणकोणच्या आनी संबंद गोंयच्या इतिहासांत म्हणजे एखादो नगराध्यक्ष पदाचेर आसता आनी इतलो तरूण म्हणजे जाणटे अशें कांय न्ही म्हणजे तडकाफडकी म्हणजे कसल्याच प्रकारचे सिम्पटम नासतना म्हणजे काल पर्यंत आसा आनी आज वता ही खेदेजनक गजाल आसा. एक खूप वाईट गजाल दिसता की आमी पदार नगराध्यक्ष आमचे मदीं काल म्हणल्यार आनी आज सडनली आमचे मदीं ना हें आयकून खूब दूख जाता. ज्या दिसा रातचे म्हाका रमान फोन केलो अशें जाला तेन्ना म्हाका खरेंच ना तरी परत विचारलें कित्याक ना म्हाका पडला आनी आपूण बाल हॉस्पिटलांत. तो एक सारको म्हाका जर क्लोज येतलो की कसले तरी कितें आपल्या खंयच बरें घेवन येता आनी त्या टायमार तेणें म्हाका सांगना की फाटीं सांगून तेणें बरो ना मो आपूण हांवें सांगलें चलयाक जात्रा गेलो ना म्हणून बोला जात्रा गेलो एकाक मेळटा आमी मेळटा म्हूण तूं हाडसन नाका तरी पूण या म्हळें आमी ना मागीर या म्हणलें आनी तशें पेंडींग दवरलें ताणें. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. धाडसाचे आणि जिद्दीचे प्रेरणादायी प्रदर्शन करतना 6 ते 10 वर्सां पिरायेच्या यंग अचिव्हर्स प्रायमरी स्कुलांतल्या 12 तरणाट्यांनी इतल्या ल्हान पिरायेचेर उल्लेखनीय आत्मविश्वास दाखोवन मांडोवी न्हंय यशस्वीपणान हुंपली. It is because of your support that we have reached the stage where the children have got the medals around their neck. A big thank you to our lifeguards who motivated the children, encouraged them and did not do it as a duty to teach them. They really motivated the children. And our dear children, we are very, very proud of you. Some of you received the gold medal or the second medal, and you who have received the first medal for swimming, hats off to you for having the guts. Go ahead. I can do it. I will do it. Congratulate all the students which have crossed the river with me. I also thank my teacher, my principal, teacher Valerie Pinto, and sir Kiranatha phone and she wanted to see our mother. I also thank my family for guiding and supporting me for this day. Thank you. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर.